adjustable area. So, depende na sa height ni patient. Dili height ni caregiver. Okay? So, we will adjust the height as per patient. Then, push button para ma-adjust na to si cane. So, i-push ang button. You can pull para mataas-taas. Hala, natanggal. Para mataas-taas ato ang cane. And i-push pod na to kung gamay ato ang patient para mabubo pod ang iyahang cane. So, yung na. Depende sa height ni patient. So, push button, length adjustable area, then we have the large base. And tip with rubber. Make sure before using, bago na gamito ni patient ang iyahang assistive device, always check the rubber. Maumanggo niya ang stopper para dili ma-slide na to ang patient. Okay? Then, this type of cane is quad cane. No? Katong makita ninyo na cane, na pointed lang, T-cane to ang tawag ato. T-cane or J-cane. Okay? Katong pointed lang, diri lang siya kutob. Wala ning upat ka tiil. So, kay upat man ni katiil, this is quad cane. So, for our large base, as you can observe, na siya flat area, then napod siya pointed area. No? Letter K siya, no? Ang iyahang large base. So, make sure si patient nakastand sa flat area. Kaya kung ingunanin na to ang position sa iyahang cane, naka-stand si patient sa pointed area, so ang tendency ana, pag during ambulation, pwede siya masangit. Okay? So, mawjud na to ang key point to remember. Pag magamit og cane, kailangan flat area nakatindog si patient. Okay? Yun.